مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا. اليوم راهو حاضر معنا نجم من النجوم اللامعة في ساحة الغناء، فنان كبير ومد بزاف لأغنية الراي في الجزائر وحتى في الخارج. دير ربيهم وحدي قاعد معاك مما لا كومباني عقايبي نسطرهم وحدي العيب والحيلة جيت سعد والدر تسعة غادي نولي في خاصة الوقت يدور عليك رمشة صغري يفوت عليك شكلة وتبقى لا دار لا درية. كي نقول لكم ريغي راي الاول اللي يجي في بالكم هو الشاب طارق. مساء الخير طارق. مساء الخير حديقة، كي راكي اختي؟ لاباس؟ سافا لاباس. ميرسي بور لانفيتاسيون، شكرا على الدعوة وتحية لكل لي تيليسبكتاتور اللي يتفرجوا فينا. الله يعيشك. مو سي جو فو ريميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. سي دي بوليتيس. الله يعيشك. واش هاد الغيبة طارق؟ علاش الظهور ديالك كما يقولوا جد نادر بارابور الفنانين واحد اخرين؟ Parce que je suis un bonhomme qui prend tout son temps pour faire la musique. Donc نطول pour donner كيما نقولوا الشغل مليح يطول هكا يقولوا هنايا. C'est vrai. الشغل مليح يطول donc je prends tout mon temps, je fais des titres, je les réécoute une année après. En même temps je fais d'autres, je suis sur d'autres projets, des concerts, etc. Mais je suis un bonhomme qui est très exigeant avec ma musique. Et si je mets beaucoup de temps, c'est pour faire de la qualité et surtout pour ne pas regretter dans une vingtaine d'années, Inch'Allah, il a le béton l'amar ou ولاد بناتي ولا ولاد ولادي جبدوا لي الموسيقى هذيك je n'aurais pas honte, je leur demanderai pas ou leur dirai pas d'enlever ça parce que c'était pas bien ou voilà. Donc je pense beaucoup à la mélodie, je pense beaucoup à la qualité du texte de façon à ce que je ne regretterai pas par la suite. كما قلنا الاعمال تاعك الله يبارك كامل ناجحه والكليب ديالك كامل اللي يديروا لو باز. في رايك شنو هو سر النجاح ولا شنو هما الحوايج اللي لازم لارتيست يبازي عليهم باش يلحق للشهره ويدير لو باز؟ Déjà, je pense qu'il ne faut pas se montrer trop, parce que et surtout pour aller à la télévision ou aller dans des émissions de radio et parler alors que tu n'as pas d'actualité. Je pense moi qu'il faut se préserver et avec le temps à gauche à droite, se concentrer sur le boulot de façon à ce que un boulot quand il est mûrement réfléchi, je pense qu'il y a parce que tu n'as pas fait comme tout le monde et tu laisses les temps passer quand je fais. Il faut, je pense, si tu ne sois pas, tu n'es pas différent à tous les niveaux, tu seras noyé dans la masse. Mais Internet aujourd'hui, il y a beaucoup, tous les jours il y a des chanteurs qui s'autoproclament artistes et tout, c'est leur droit et tant mieux. C'est ça, c'est la règle du jeu aujourd'hui. Mais je pense que pour justement sortir du lot, je pense qu'il faut faire la différence à tous les niveaux, que ce soit musical, vestimentaire, etc., etc. صح. وطارق كيما على بالنا il est très différent ولا ديفيرونس تاعك تبدا من اللوك ديالك. Moi, sincèrement, c'est ce qu'on me le pose souvent, mais j'ai toujours été comme ça, donc j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé les habits. En fait, look, non, je suis un garçon qui aime s'habiller, et puis se présenter convenablement face à une caméra, une jolie fille comme toi. Merci. Enfin, je pense que c'est la moindre des politesses et c'est un respect pour les téléspectateurs. Je pense qu'un artiste doit être élégant quand il se présente publiquement. Moi, je trouve que c'est une chose normale. Là, je ne suis pas différent. Après, le choix de mes habits, ça, c'est un autre délire. Je pense que ça reflète ma personnalité. Donc, je pense que c'est la personnalité de Marc Sama. Voilà. صح. واش رايك طارق في لي شونتور انفان سوا ديزون دي شونتور اللي دخلوا جدد لعالم الغناء ولاو ما يبازيوش على لي بارول اللي ديز نيمبورت كوا اي لو بروبليم سي كو بنيمبورت كوا يديروا لو باز؟ Bon, il y a une nouvelle génération qui doit arriver dans tous les domaines, c'est tout à fait normal. ومرحبا بهم في هذا الدومين il appartient à personne على كل حال la chanson. Après maintenant si chante n'importe quoi راكي تقولي لي باللي الناس راهم يسمعوا n'importe quoi راهم باغيين الباز. Je pense qu'on a fait وقت في عصر تاع n'importe quoi. Je pense, c'est toi qui le dis donc تقولي راهم يديروا n'importe quoi والناس سمع n'importe quoi وناجح c'est ça. Exactement, oui. Donc il y a pas de quoi être fier du n'importe quoi. بين الراي تاع بكري والراي تاع درك في رايك شكون اللي خير؟
انا ملي كنت صغير كنت نسمع باللي يقول لك بكري يامات زمان خير من يامات هادو، مين كنت ديجا انا صغير جو بونسكو الراي تاع بكري خير من هذا وبدون تعليق. شنو هو الشيء اللي كان يميز الراي تاع بكري على تاع درك ابار الكلمه النظيفه؟ Déjà le lahn, déjà pardon, saut, parce qu'on avait plusieurs très très belles voix, à commencer par le maître Khaled, كان يجي مامي، كان حسني، كان نصروك، بالشنات، الهندي، كان طارق مامي، aussi. اكسيتيرا، طارق، بلال، كل واحد زهواني، عبد الحق، je voudrais pas oublier les anciens، حامد باش ما يزعفوش عليا. Parce que c'est الشيوخة تاوعي. Chacun avait son propre timbre vocal. واحد ما imité واحد. Et chacun ramenait une nouvelle composition, une nouvelle mélodie, avait un nouveau texte. Aujourd'hui, quand j'écoute le rail, j'ai l'impression qu'ils ont tous la même voix avec l'autotune, ce qu'ils appellent ici le robotique. Avec le robotique, on n'arrive plus à faire la différence qui est qui. Alors que حنا بكري كي تسمع حسني في ديري 10 تاع لي شونتور يغنوا في رحبه، يبان عبد الحق، يبان حسني، يبان الزهواني، يبان خالد، يبان طارق، يبان فلان، tu comprends. Chacun avait une identité. Aujourd'hui, tu viens de me poser la question, قلت لي رانا في عصر n'importe quoi, donc je pense que voilà. Je pense que Bekri c'est mieux qu'avant. Donc في كاع لي ستيل ميوزيكو كي تشوف في الشعبي on reprend des قصايد تاع الشعبي que ce soit العنقه ولا الدحمان، وعنقه bon c'est un peu plus compliqué الله يرحمه. دحمان quand نسمعوا يا الرايح c'est un titre qui est mondialement connu. من بكري كان محبوباتي الله يرحمه يكتب لهم، كان الحاج القروابي يغني، ما جاتش une nouvelle génération اللي خدمت هذاك القصيد، اللي خدمت هذوك صوالح سون جوبلي ثاني عمر الزاهي. جي بون في دو مو فير دي زانمي. في الراي سي باغاي لي زوتور تاع بكري ما راهمش تاع دروك. Après, il faut aussi dire que c'est un peu logique forcément parce que تاع بكري ما غاديش يقعدوا حياتهم كاع هما يكتبوا. Il y a une nouvelle génération qui vient et qui arrive et qui écrit. Malheureusement, bon, on va pas dire tout le monde, mais malheureusement, moi j'écoute Haka de loin ou les Hkoulinas ou là, je trouve que le niveau est très très bas et c'est dommage. ماذا بينا احنا نتمنوا ان شاء الله هذو اليوم يكتبوا المطربين تاعنا يكتبوا قصائد شابين، des histoires, des chansonnettes, que ce soit dans le social ou que ce soit des chansons sentimentales. L'essentiel que Benadem il fait de la recherche, un peu de recherche, ça fait pas de mal. Et en plus, je pense que pour un artiste, ça fait plaisir qu'il تدخل dans tous les foyers ويسمعوها الناس مع أقارب تاعهم مع والديهم et tout. وتصلح فيها ثاني كي يكون كلام نقي فيها يصلح المجتمع. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas parce que moi je ne comprends pas, je n'arrête pas de le dire, je ne comprends pas كيفاش واحد يغني على سيارة، على ماركة تاع سيارة، واحد يغني على ماركة تاع فريجيدار، واحد يغني على بلاسما، واحد يقول لها نشري لك اباري فوتو نيميريك، واحد يقول لها نشري لك مبلغة، واحد يقول لها نشري. فوالا فهمتني علاش قلت لكم قبيله بلي راهم يغنيو نيمبورت كوا. Oui, mais je suis pas complètement désintéressé du rail, j'écoute. Enfin, c'est pas que j'écoute, j'entends parler, on me dit قال فلان غنى على البلاسما الفلاني، فلان غنى على الماركة الفلانية. انا دي فوا ما نلومش لي شونتور، دي فوا نلوم الناس اللي راهي تسمع باسكو هما اللي راهم ينكوراجيو في هذا لو ستيل تاع الغناء. C'est un cercle vicieux. Donc جيبيها من البروديكتور اللي قبل اللي خرج ديك الكاسيت ويخسر عليها دراهم، ولا داك السيدي ويخسر عليه دراهم، ومنا moi j'ai vu quelques personnes du métier qui نهضر معايا يقول لي وي مي الوقت راه يدوموندي هذا والشعب راه يدوموندي هذا. Exactement, oui. Mais dans 20 ans, c'est ce que je disais au début de mon intervention. Dans 20 ans, je pense que qui ولاده ولا ولاد ولاده يجبدوا un CD que lui-même il a produit غادي يقول لهم قالوا عليه هذا الزبل. Chose que moi j'espère qu'un شاء الله un jour ça ne m'arrivera pas. Même لو كان ربي يتوب علينا ان شاء الله ونروح للحج. بصح كون نسمع اغنيه شابه وبروبر وموسيقى بروبر، je serais fier de leur dire regardez votre grand-père وقته بكري شكان يدير. صح. Je pense que التاريخ يتبع بنادم، donc pas التاريخ le passé rattrapera toujours la personne. بين الجزائر وفرنسا وين يحب يكون شاب طارق؟ Forcément في بلادي parce que عندي عائلتي وعندي حبابي et je suis souvent là-bas. Je te montre mon passeport, c'est tous les mois qu'il est tamponné pour en Algérie. Bon après كي نكون خدام forcément je m'absente. Mais sinon je suis très souvent en Algérie. شاولا الانسان ماشي انسان اللي نخرج ونبين روحي comme je l'ai dit au début. Après فرنسا مليحه في le niveau professionnel.
Donc, في فرنسا, sur un seul trottoir, une seule rue, عندك 5 تاع les salles de spectacle. Ce qui fait on travaille toute l'année, on évolue. بنادم ولا يدخل التوب 50, il faut traiter des grosses télé françaises, des grosses émissions télé. J'ai eu des disques d'or. هنا في الجزائر بحث des millions d'exemplaires. ما عطاونيش قابسه شما نعلقها في الحيط باغ اكزومبل. كي كطلعوا عليك يعطوك شهاده ويعطوك سيرفيتمون ولا جو سي با كوا, tu vois. Alors qu'en France c'est plus professionnel. حبوا لي فان ديالك يعرفوا اسكو الشاب طارق تحصل على لا ناسيوناليتي فرونسيز ولا لا. J'arrête pas de le dire, donc je pense que j'ai mon passeport sur moi. Ouais. J'ai mon passeport sur moi. Donc ça, c'est une carte de séjour. D'accord? Ça, c'est une carte de séjour. Quand tu as la nationalité française, tu ne peux pas avoir une carte de séjour. Ça fait 26 ans que je suis Bariz et je n'ai pas la nationalité française et je n'ai pas l'intention de la demander. دونك انت اللي ما حبيتش Oui, دوموندي. ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que كون كنت عايش في بلاد واحدة أخرى, كون كنت عايش في الألمان نديرها ألماند, كون كنت عايش في إسبانيا نديرها إسبانيولية, كون كنت عايش في لندن في إنجليز نديرها أنجليز. Française, je la ferai pas parce que قتلوا 1,5 million de martyrs باش justement يعطوني هذا الباسبور نفواياجي بيه. Donc je vis en France كيما هما عاشوا عندنا في 132 سنة. Je gagne ma vie là-bas, mais je ne demanderai jamais la nationalité française. Ça, c'est un principe personnel. Hein. Après, j'ai rien contre les gens qui l'ont demandé. C'est chacun voit midi à sa porte. عندي سؤال واحد اخر، وشنو هي الرساله اللي توجهها لوزاره الثقافه؟ رانا نشوفوهم راهم يجيبوا لي شونتور من برا ويعطوا لهم دي مليار، الوغ كو لي زارتيست تاعنا حنا في الجزائر ما راهمش يبانوا. هذا يزيدوا يجيبوا الناس من برا يعطوهم دي مليار. يخلوا ويخلونا حنا ضايعين ولا بروبليم. من بكري جايه كيما هكا. Moi je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont SDF. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu un joueur à l'USMA, il me semble, si ma mémoire est bonne. J'ai vu ça sur internet à l'USMA, la FIBA Belouedi d'Or SDF, mais vraiment SDF. ايوا يزيدوا يزيدوا الماء البحر يعطوا الشو اصحاب الشرق parce que je vais te dire moi j'en ai marre de parler de ça parce que je l'ai assez dit. اصحاب الشرق ما كاش واحد في الشرق جا في فرنسا ودار الزينيت. حنا درتها 7 خطرات، خالد دار 600 خطره، بيلا دار 9900 1000 خطره. On a toujours dit que Khaled c'est le meilleur artiste arabe, ça veut dire باللي خلط كاع حد لي زارتيست اللي كنت تهضر معاهم ما باعوش 10% دو شي دار خالد. ابرو ما بغاوش هما يستعرفوا بينا، هما يستعرفوا بالفن تاعنا. نزيد نعطيك معلومه واحده اخرى. Le 29 janvier 2016, il y a la France qui fête les 30 ans du rail à Paris. Donc le rail, il me semble qu'il est algérien, il n'est pas français. Je vois pas pourquoi la France elle fête les 30 ans وحنا تاع في الجيري يعيطوا كي يعيطوا لك يقول لك ارواح وحدك، يقول احنا ما عندنا ماناجير، ما عندنا دي ميوزيسيان، صافي 20 طون تقول ما راه يطبل معايا ولا ما على باليش. انا ثاني جي ان جروب، je ne suis pas obligé de venir me suicider sur scène. Après bon ça c'est Inch'Allah, j'espère que le nouveau ministre monsieur Azdine Mehoubi, c'est ça le nouveau, ben j'espère qu'il fera pas ce qu'a fait Khalida Toumi pendant 15 ans. Je suis d'ailleurs très étonné لقيتها راهي في المعارضه pendant 15 ans وهي تاكل سكتت ما هضرتش. Et maintenant qu'elle a plus de portefeuille, elle s'est placée de l'autre côté. Je trouve ça très prétentieux de sa part, très hypocrite et très... De toute façon, je lui ai dit ce que je pensais d'elle. En 2002, l'année de l'Algérie en France, je lui ai dit ce que je pensais d'elle. Je n'ai pas besoin de le répéter. وشنو هما الحوايج اللي مديتهم لك فرنسا وما مديتهم لكش الجزائر؟ Professionnalisme, c'est une question de professionnalisme parce que بنادم يتطور au contact de maisons de disques, au contact de grands musiciens, de grands studios, des studios performants. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Ça m'a appris le professionnalisme au vrai sens du mot. Et plus, ça m'a ramené des titres. Ça m'a fait voyager à travers le monde. Ça m'a fait faire des grands concerts, des grands festivals. Ça m'a permis aussi d'avoir des récompenses comme des doubles disques d'or et des disques d'or. Contrairement que ici, باش واحد يخدم نشوف les artistes تاعنا, il faut qu'ils attendent l'été. يقطع الصيف باش يديروا plein air parce qu'il fait beau. Bon, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a 2-3 salles qui sont construites à Constantine, Zénith et je sais pas quoi. Ben, je pense qu'il est temps d'en faire un Zénith dans toutes les villes pour permettre justement à tous les chanteurs de se produire et de gagner leur vie. Parce que ben, tu peux pas... Par exemple, واحد أنا كيما نقولوا عندي un certain âge, je me vois pas quand جيت عايش هنا نخرج للملاهي à minuit de chez moi باش نروح ندخل قوت لولادي. Donc
À un moment donné, il faut évoluer dans la vie. Tu commences par le melahi, tu as comme l'ARS, je ne sais pas ce que tu fais. Mais à un moment donné, tu arrives au stade des concerts et tu fais des petites salles et tu arrives à faire des stades après. Je pense que c'est ça une carrière. Une carrière, c'est crescendo. Mais apparemment, ici, une carrière, elle reste au même niveau depuis le début jusqu'à la fin. Voilà la différence culturelle entre ici et là-bas. بعد الأحداث الأخيرة اللي شفناها مالوغوزمون في فرنسا، في رأيك وضعية الفنان العربي بصفة عامة، اسكو هذه الأحداث راهي رايحة تأثر عليها ولا لا؟ تأثر، ماشي رايحة تأثر بزاف علينا. تأثر ما جاتش غير في الفنان، جات في صفة مسلم بصفة عامة. دونك حنا لي ميزيلمون اوني تري مال في بارابور ا سي باربار تاع داعش هادو، باسكو راهم مسخين الدين تاعنا. حنا الدين تاعنا ما يقولش هاد الصوالح. حنا الدين تاعنا في حرب، في حالة حرب يقول لك ما تقتلش الغريان وما تقتلش الشيخ وما تقتلش العجوز وحتى الشجره ما تضرهاش. انت كيف راك تشوط في العباد المسلمين، راك دايرهم مشوي وتشوط فيهم وتكزيبي فيهم وتفيلمي فيهم. ونعرفوا ثاني احنا في الدين تاعنا باللي كان اللي عاقب بالنار غير الله سبحانه. راكي فهمتني؟ هما راهم يحرقوا في عباد الله. وثاني كاين واحد ان تروك تري 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 امبورطون، باسكو في فرنسا ولا عبر العالم الناس اللي ما يامنوش بربي سكون ابل لي جون اتي، هو اذا كان اتي ما غاديش يقرا القران باش يعرف الاسلام شي يقول، باسكو يكون يقرا القران يسلم السيد. بصح كي يشوف حيوانات، حاشا اختي وحاشا المستمعين، حيوانات كيما داعش يذبحوا في عباد الله، في مسلمين كيفهم، راكي فاهمه؟ واحد غير يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويامن بربي، ما تنجمش تعرف. بالك ما اليوم راه عنده 20 عام ما راه طاغي ولا طاغوت كيما يقولوا هما، بصح بالك من على 20 30 ربي يهديه ويصبح هو اقرب لله عليك نتايا. انت واش تكون عطاك هاد لوتوريزاسيون باش تروح انت تقتل عباد الله وخوتك في سوريا وفي العراق وفي ليبيا واكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لي جون il faut aussi تاني faire passer le message aux gens هادو اللي راهم الكور حنا اللي حاسبيننا مسلمين حنا كاع هكا وني دي كريمينال وكاع نذبحوا كاع. il faut leur apprendre ce que c'est notre religion. راكي فهمتني؟ انا نشوف دون دي فوروم الناس تعاير، غير واحد يقول لك انتم العرب تذبحوا غير العباد والاخر يخرج له طا نو سي با سا، سي با لا بون سوليسيون. بدك تواجبه افيك اون ايه، افيك ان حديث، افيك اون سوره. حنا ثاني الله غالب، حنا ثاني ما ديننا وما نعرفوش مليح. دونك مالوغوزمون وي مالوغوزمون بيان سور. في رايك الاعلام راهو يساهم ايجابيا ولا سلبيا في مسيره الفنان؟ اختي دابري شاني نشوف انا الاعلام هنا عبر القنوات التلفزيونيه اللي زرتهم واستقبلوني، راه في اون بروغري. on a des beaux plateaux, on a des bons intervieweuses et intervieweurs aussi. راه كاين ماتيريال الله يبارك. moi je suis au courant qu'aujourd'hui l'Algérie a des cas HD que peut-être TF1 n'en a pas, ما عندهمش. Donc, non, alhamdoulilah, moi je suis très content par rapport à l'évolution des choses ici au niveau des médias. Après, il y a un problème qui ne se situe pas ici à Bladna, mais qui est global et qui est mondial. C'est la politique, avec une phrase du concept, du contenu, où il فتن عليها ويبغي يحرض الناس. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une phrase, quand on enlève ne serait-ce qu'une virgule d'une phrase, le sens تاعها يتبدل كاريمون. هذا le genre de presse et genre de médias, je ne suis pas fan parce que وحرام عليهم شرم يديروا، parce que ils peuvent يضروا الانسان هذاك مع فاميلته مع والديه مع ceci مع cela. Après, un bon journaliste, c'est comme un bon artiste, donc il est dans la droiture, il est dans le sérieux, dans le professionnalisme. Mais sinon, alhamdoulilah, l'ILM il se porte très très bien. On a des petits jeunes, nouvelle génération qui arrivent, qui tiennent des télés, qui tiennent des boîtes de production et tout. C'est très rassurant pour la suite parce que, alhamdoulilah, il y a une génération de gens bien élevés surtout, اللي راهم يخدموا وراهم باغيين يعاونوا الناس وباغيين. هادو حنا رانا معاهم قلب ورب كوموندي. شفنا طريق بزاف فنانين اللي جبدوا روحهم واعتزلوا من الفن، كاين اللي يدوروها مدائح، كاين اللي يدوروها اناشيد، وكاين اللي حبسوا كاريمون. اسكو الشاب طارق راهو داير في بالو باللي يجي نهار وين يعتزل هو ثاني الغناء، ولا راك حاب تكمل في المسيره ديالك حتى لافان؟ بون هادو اللي ديجا جبدوا راهم يديروا الاناشيد وربي يهداهم، الحمدلله. Je suis très content et très heureux pour eux. Je pense que peut-être que الهدايه فيها donc على كل حال. Mais après rien ne dit que انا ما نصليش ونغني. L'essentiel c'est de donner des produits propres
et des messages positifs qui peuvent réveiller les consciences ou éveiller les consciences. هذا ما راهش حاجة حرام. Après maintenant, ما نجمش نعلم بالغيب. Je ne sais pas si je vais chanter encore 10 ans ou 1 an, ou je vais faire, ça sera peut-être sur mon dernier album, peut-être que نكمل jusqu'à 70 ans. مانيش عارف, je ne pourrais pas te dire. Tant que الصحة راهي هنا والعقل راه هنا والبوبليك راه هنا باش يتصنت صوالح نقيين وبروبر, je pense que je serai là. Après, certainement, il y aura, comme tout métier, il y aura une retraite à prendre, oui, certainement. كي نحكيو على الجديد تاع الشاب طارق نقولوا ما كاع لا في تو سول. علاش سبيسيالمون هذا لو تيتر؟ القيرة تاعي نديرها وحدي. Au fait, là, علاش spécialement ce titre, parce que j'ai 23 ans de carrière, où j'ai fait un petit point. Je me suis dit, bon, premier album تاعي تا واحد ما امن فيا باش يعمر لي كاسيت, et c'est tout à fait normal. Un producteur ما يجيش يديك الاستوديو يغسل عليك الدراهم alors que tu es inconnu au bataillon. Donc je l'ai fait avec mon argent, c'est-à-dire je l'ai fait seul. Deuxième album pareil, je l'ai fait seul. كي تزوج في فرنسا والديا كانوا في البلاد ما كاش كاين الفيزا, تزوجت seul. شحال باغي نقول لك, mon premier studio je l'ai fait seul. Ma société de production en France, La Famille Production, je l'ai faite seule. Et donc c'est un constat que j'ai fait. Et je dis, oui, c'est vrai, je me suis fait... أنا رحت à l'âge de... من البلاد رحت à l'âge de 19 ans. رحت كما نقولوا حنايا يوب يدير les mains en l'air. Il n'y avait pas d'argent, il y avait pas... mes parents n'étaient pas des milliardaires. Et quand je suis aujourd'hui en face de toi, je suis en costume, 3 pièces, alhamdoulilah et tout, je me suis fait seul. Par contre, je ne dénigre pas l'équipe اللي خدمت معايا, mes musiciens qui sont avec moi depuis 15-20 ans. Ça, c'est j'ai fait des trucs seul, je parle de ma vie professionnelle. Après, j'ai des musiciens derrière, j'ai un groupe qui travaille avec moi. Sans eux, je ne suis rien du tout. D'ailleurs que je salue tous. Après, c'est juste une métaphore et c'est aussi un message pour la nouvelle génération. Il faut compter sur soi-même. ما تقارعش بوك يعطيك ولا امك تعطيك ولا الحكومه تعطيك. سي قال شمر على روحك. انا كي خرجت منا من فرنسا j'avais me semble que j'avais 160 francs, c'est l'équivalent de 25 euros تاع اليوم. رحت ب 25 euros. Je pense que j'ai un peu plus dans mon compte bancaire. راكي فهمتني. دونك هي ما تكل على روحك, دير عرسك وحدك, ما تقارعش الا والديك ما عندهمش او كيف ما تزوج ولا كيف تقارع والديك يموتوا باش تورث تروح تزوج. Tu comprends ce que je veux dire. Donc دير عرسك وحدك, بني فيلا تاعك وحدك, عديانك خطيهم وحدك. Tu comprends, c'est ça le message, c'est de compter sur soi-même. Et comme le dit l'adage, le proverbe en français, on est mieux servi que par soi-même. C'est pour ça le titre هذا تاع القيرة تاعي نديرها وحدي. شكرا لك الشاب طارق, القعده معك جازت حلوه اليوم. يطول عمرك اختي. Je voudrais juste faire un petit coucou au réalisateur qui a fait mon clip, Nassim Boumaïza, que je salue, ainsi que toute l'équipe qui s'est déplacée avec moi à Territ, et on a passé d'excellents moments. Je remercie les deux acteurs, je remercie Nassim Boumaïza, je remercie Shakib, Shams, Habib, Aïchouch, et du fond du cœur, et je leur dis merci beaucoup pour le travail qu'ils ont fourni, parce que les gens ont beaucoup aimé le clip, et moi le premier. Et merci à toi, chère Hadia, de m'avoir invité, ainsi que toute l'équipe, et merci pour votre accueil. الله يسلمك, ميرسي بوكو. شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. كان هذا فنان وضيفنا الشاب طارق اللي انتم طلبتوه. نتلاقى بكم ان شاء الله مع ضيف جديد وفي عدد اخر ان شاء الله. باي باي.